যতননো বেলেখানে হামবাই সবাইকে নমস্কার। চিংতিনি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রনি ত্রিপুরাপথা বিজেপিনি সমর্থিত প্রার্থী ত্রিপুরা হাও সিপিএম মেচেলে পুইলা ও জায়গা ইয়কসামা রিনাই गोजाम मुख्यमंत्री बरम गोनां बिप्लब कुमार देवनि बागै बर' पान्दानि चिनि बरम गोनां आसुकफा ते पान्दा फाइ मानजाक चिनि बुबाग्रानो खुलुमुयाफार दंगो जों बायदिनि अजागा बरम गोनां खरंनै इएम एजुकेशन इएम बरम गोनां रवीन्द्र देव बर्मा PWD RDनि बरम गोनां EM श्री रोनेल देव बर्मा तंगोजिनि हेजामारा ब्लकनि BSC चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तंगो मंडलनि सभापति बरम गोनां जुगेन्द्र देव बर्मा तंगो BJPनि कार्यकर्ता जिनि विनोद जिनि डिस्ट्रिक्ट नि बरम गोनां प्रेसिडेंट असित राय तेरा फाइ मानजाक जत लुकुरग्न खाकसांमाते हामजाक मुयाफार सबाइके आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन एवं भालोबासा जानाई। आज के আমরা আমাদের মুক্তিদাতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সমর্থনে আগামী 19 তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টারি ইলেকশন। সেখানে আমরা বিপ্লব কুমার দেবজিকে অসংখ্য ভোটে প্রচুর ভোটে আমরা জিতিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা জনগণের জন্য পার্লামেন্টে ত্রিপুরা জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা বলবেন। এবং আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 75 বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার জনগণের জন্য কি করেছে এটা আমাদের চোখের সামনে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এবং সিমনা 2018 পর থেকে আমাদের সিমনা কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে আমরা গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারি। আমরা এই সিমনা এলাকাটাকে উন্নতি করার জন্য সিমনা এলাকার জনগণের জন্য রাস্তাঘাট পানীয় জল নতুন হসপিটাল সবগুলি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল আমরা ভালো মতো পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু কাজ চলছে। এই 2024-এর মধ্যেই আমাদের এই সিমনার যে জলের সমস্যা এটা সমাধান হয়ে যাবে। এবং আপনারা দেখতে পারেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং আমাদের মেইন রোড যে রাস্তাগুলি কোনো রাস্তায় এখন খারাপ নেই। 90% রাস্তা আমরা করে ফেলেছি। আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল বিদ্যুতের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের 2টি সাব স্টেশন আমরা উদ্বোধন করে ফেলেছি। এখন সিমনা অঞ্চলে 3টি সাব স্টেশন আছে বিদ্যুতের জন্য। আমরা দেখতাম যদি বর্ষা আসে তাহলে আমরা সপ্তাহ এমনকি মাস হিসাব আমাদের এলাকায় কারেন্ট থাকতো না, কিন্তু এখন বর্ষা হলেও বৃষ্টির দিনেও কারেন্ট থাকে।
এবং আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করে চলছি তাকুর বুকুর जों फायदि सिनि बुबाग्रा दिनै अरतंग बुबाग्रानि कक खोनालायनाय सिनि बरम गोनां एमपि नि बागै जे केन्डिडेट बिनि कक खोनालायनाय बाहायखाय फायनाय साल जों जे भारत सरकार बाय त्रिपुरा मथानि जे चुक्ति मानि कक साप्लाय मानि सिनि हानि अधिकार सिनि अजागा रां पैसानि डेभलपमेन्ट इकोनमिक डेभलपमेन्टनि बागै जे कक सालायजा अजागा चिनि पलिटिकल जे अधिकार राजनीतिक अधिकार अजागा जों जे कालचारेलनि जे अधिकार हिस्ट्रिनि जे अधिकार आबरक जों बेबादनो माननाय आबनि बागैनो जों दिनै चुक्तियाव साक्षर खायमानि बागैनो जों दिनै मन्त्रित्व हाबो चिनि बुबाग्रा आगिनि सिमिनो साजा राइटिं सुयै रियासा पर्यन्त जों केबाबाय खोथायाहैनै दिनै भारत सरकारनि होम मिनिस्टार संबाय आसुगै जों बेबा आसुगलाय कक साब्लायै चिनि एमपि चिनि बिप्लब कुमार देबजीबो दङ आफ्रु चिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्रिबो दङ जों दिल्लीयाव जेफ्रु चिनि चुक्ति साक्षर होनायफ्रु आबनि बागैनो जों दिनै भारतनि जनता पार्टी चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै जोंबाय चिनि त्रिपुरा मथानि जे कक नारखा आबनि बागै जों दिनै बरबाय गोदालै पार्लामेन्ट चिनि पश्चिम आसन बिप्लब कुमार देबजी चिनि पूर्व आसन चिनि बुबाग्रानि बाय चिनि कीर्ति सिंह देबबर्मा बसाजाक फायनाय साल बर चिनि बागै कक सानाय अ त्रिपुरा हानि बर बागै कक सानाय ते चिनि कीर्ति सिंह देबबर्मा ब चिनि त्रिपुरा ब्रै जिल्ला विशेषयै बुमा बदलनि बागै ब कक नारंनाय पार्लामेन्ट आबनि बागै ब बासाजाक जों जतन मिलिवै बरनो पार्लामेन्ट रहरनानि बागै फायदि थानसागा फान मिलिलायै जों बरनो चबालायनाय नरनि बिसकांगा आंते आसे कल कक नारलिया जों फायदि फायनाय 19 तारिखआव चिनि पश्चिम त्रिपुराव भोट ते 26 तारिखआव हुंगाय पूर्व त्रिपुराव बेखै जों कायनि सिजन चिनि खरंनै एमपि रहरिमान गांगाय जों चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनि ते त्रिपुरानि लुकुरकनि उन्नति होनायनि वासुगैनो बोसोरनि साल जों गाहामखाय बुद्रिलायनाय ते जतन हामबाय ते बुबाग्राना खुलुमैयाफोर आनि किसिसा कक नार मरन पाइका जतन हामबाय खुलुमबाय